इन दिनों वालिद साहब सरकारी महकमे में एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थे और इदारे की एक आला दर्जे की कॉलोनी में रिहाइश थी, जबकि हमारे साथ वाला बंगला खाली था। कुछ दिनों बाद वहाँ एक ऑफिसर आ गए। कॉलोनी की रस्म के मुताबिक पहले हमें इन नए पड़ोसियों से मिलने इनके घर जाना था, लिहाजा अम्मी और हम दोनों एक केक लेकर इनके घर गए। वो लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। 15 रोज बाद जब उन्होंने अपना घर अच्छी तरह सेट कर लिया तो आंटी अपनी बेटी निदा के हमरा हमारे घर आईं। हमने भी उनकी खूब आवभगत की। उसके बाद तो आना जाना शुरू हो गया। हम सब बहन भाई एक उस्ताद आबिद साहब से ट्यूशन पढ़ते थे। वो उस्ताद हमारे घर आकर हमें पढ़ाते थे। जब निदा के वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके बच्चों के साथ ही ट्यूशन पढ़ लिया करे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। वालिद साहब ने सर आबिद से बात की तो पहले उन्होंने उज़्र किया कि उनके पास अब किसी और को पढ़ाने का वक्त नहीं है। जब वालिद साहब ने बताया कि हिदायत साहब की बच्ची और मेरे बेटे फरहान की एक ही क्लास है तो उन्होंने निदा को पढ़ाने की हामी भर ली। यूँ रोज़ शाम को ट्यूशन टाइम पर निदा हमारे घर आने लगी। सर आबिद पहले फरहान भाई और निदा को पढ़ाते क्योंकि दोनों का एक ही कोर्स था। दोनों को पढ़ाना आसान होता था। जब वो पढ़ लेते तो सबक की तैयारी करते और सर हम दोनों बहनों और छोटे भाई को पढ़ाने लगते। रोज़ साथ पढ़ने की वजह से निदा और भाई फरहान की आपस में बेतकल्लुफ़ी हो गई। वो एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। अगर वो 2-4 दिन के लिए अपने गांव चली जाती तो भाई का उसके बगैर पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अब ये होने लगा था कि फरहान और निदा काम करने की बजाय कॉपी पर एक दूसरे से लिखकर बातें करते। एक दिन अब्बू को अचानक कागज की जरूरत पड़ी। वो भाईजान के कमरे से उनकी मेज पर रखी कॉपी उठा लाए और उसमें से कागज निकालने लगे। जब कॉपी खोली तो वहाँ फरहान और निदा के सवाल जवाब तहरीरी सूरत में लिखे हुए थे। अब्बू ने वो हिस्सा निकाल लिया और फरहान को बुलाकर कहा कि ये क्या किस्सा है। वो चुप रहे। वालिद ने कागज निदा के वालिद को जाकर दिखा दिया और ट्यूशन आने से मना कर दिया। इस वक्त तो हमें इल्म नहीं हुआ कि ऐसा क्या हुआ है जो बाजी निदा हमारे घर नहीं आ रही। बस इतना हमें बताया गया कि उसके अब्बू ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। कुछ ही दिन बाद भाई फरहान ने छोटी बहन लुबना को अपनी कॉपी देकर कहा कि ये निदा को देकर आओ और उससे कहना कि सर ने जो नोटिस मुझे दिए हैं वो तुम अपनी कॉपी पर उतार कर कॉपी वापस कर दो। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज निदा के अब्बू ने लुबना को कॉपी निदा को देते हुए देख लिया। उन्होंने कॉपी चेक की जिसमें निदा ने फरहान को खत लिखा हुआ था। उन्होंने बेटी को खूब मारा और फिर कॉपी लेकर मेरे वालिद साहब को दिखाई तो वालिद साहब ने भी फरहान की दुर्गत बना डाली। उस रोज असल मामले का हम सबको पता चला। सर ने फरहान भाई को समझाया कि तुम अभी मैट्रिक में हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पहले खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करो, फिर तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी वहीं शादी कर देंगे। लेकिन अभी से इन फजूल कामों में अपना कीमती वक्त जाया मत करो। फरहान भाई पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। उन्हें ना खाना अच्छा लगता था ना ही पीना। उनकी सेहत गिरने लगी जैसे लकड़ी को दिमक लग जाए। हमारे शहर में ही छोटे चचा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते और सबके मसलों को हल करने में मदद करते थे। वो दोस्ताना अंदाज में हमसे बात करते थे। मैंने उन्हें फरहान भाई का मसला बताया और निदा की तस्वीर भी दिखाई। वो बोले तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात कर लूँगा। मैंने उन्हें फरहान भाई का मसला बताया और निदा की तस्वीर भी दिखाई। वो बोले तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे वालिद साहब से खुद बात कर लूँगा। इधर निदा को भी चैन ना था। उसके वालिद ने चचाजाद से जल्द अज जल्द उसकी शादी की ठान ली। जब निदा ने देखा कि किसी सूरत इस अजाब से बच नहीं सकती तो एक रोज उसने मेरे अब्बू को फ़ोन किया और रो रो कर बताया कि उसके वालिद साहब ज़बरदस्ती उसकी शादी चचाजाद से कर रहे हैं जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वालिद साहब ने उसका दिल रखने के लिए कह दिया, अच्छा मैं किसी दिन आके तुम्हारे वालिद साहब से बात करूंगा, वो सोच समझ कर फैसला करें, इतनी जल्दी ना करें। निदा समझी कि मेरे वालिद साहब उस पर मेहरबान हो गए हैं। बस एक दिन जबकि उसकी रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही थी, वो रात के 12 बजे हमारे घर के दरवाजे पर आ गई और उसने दस्तक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। निदा बोली, मुझे अंदर आने दीजिए। अब्बू ने उसे अंदर आने दिया और पूछा, इस वक्त क्यों आई हो? वो बोली कि वालिद साहब इसी जुम्मे को मेरी मंगनी करने वाले हैं, आप आकर उन्हें रोकिए। मुझे मनान बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने अब्बू को रोकने का मुझसे वादा ना किया तो मैं आज आपके घर से नहीं जाऊंगी। वालिद साहब ने बला टालने को कह दिया, अच्छा वादा रहा, मैं मंगल के रोज़ तुम्हारे वालिद के पास आकर मंगनी रुकवा दूंगा, लेकिन अभी तुम अपने घर चली जाओ। निदा अब्बू के वादे पर यकीन करके घर लौट गई। वालिद साहब ने निदा के भाई से बात की कि तुम किसी तरह उसके दिल में फरहान के लिए नफरत पैदा कर दो।
وہ ندا کے دل میں فرحان کے لیے نفرت تو پیدا نہ کر سکا، البتہ اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے جو فرحان کا بھی دوست تھا یہ ایک کام کر دکھایا کہ ندا کے بارے میں قسمیں کھا کر فرحان کو یقین دلایا کہ ندا اس کے ساتھ بھی شادی کا وعدہ کر چکی ہے اور اسے بھی چکر دیتی رہی ہے۔ فرحان کانوں کا کچا نکلا، اس نے دوست کی بات کا اعتبار کر لیا اور شک کی وجہ سے ندا سے دور ہو گیا۔ والد صاحب حسب وعدہ ندا کے گھر اس کے ابو کو سمجھانے منگل کے روز نہ گئے۔ اگلے دن وہ اپنے کپڑے اور زیورات لے کر ہمارے گھر آ بیٹھی کہ اب میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، آپ کو میری شادی فرحان سے کرنی ہوگی۔ ابو پریشان ہو گئے، بولے کہ ہم جمعہ سے پہلے تمہارے والد کو منا لیں گے، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس وقت فرحان بھائی بھی آ گئے اور ندا کی زبانی ایسی باتیں سنی تو اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر لے گئے اور کہا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے ایسے طور طریقے نہیں ہوتے، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا اور نہ ہی میرے والد یا گھر والوں کو اس طرح پریشان کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، ہمیں لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ ہماری بدنامی ہوگی، وہ ندا کے والد اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جمعہ کے دن وہ صبح سویرے جاگی، نماز پڑھی، اپنا کمرہ صاف کیا، گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کیا، سب کو ناشتہ کرایا۔ آج رات اس کی منگنی ہونے والی تھی، اس کی ماں تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور کچھ دیر بعد آواز آئی۔ آواز سن کر ماں دوڑی ہوئی آئی مگر کمرہ اندر سے بند تھا، وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس نے بیٹوں کو آواز دی جو گھر میں نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آئے تو ماں بیٹی کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ اندر جو منظر تھا وہ دید کے قابل نہ تھا۔ ندا نے اپنے والد کی پستول سے خود کو فائر کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ پڑوسیوں نے پولیس کو فون کر دیا، اسی وقت پولیس آ گئی۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی، میز پر رکھا ہوا ندا کا خط مل گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہوں اور اپنی موت کی میں خود ہی ذمہ دار ہوں۔ خودکشی کی وجہ یہ ہے کہ آج میری منگنی تھی، جبکہ میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی جس کے ساتھ میری منگنی ہونے والی تھی۔ میں اپنے والدین سے شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں کہ میں ان کی اس خوشی کو پورا نہیں کر سکی۔ اللہ کے واسطے امی ابو، آپ دونوں مجھے معاف کر دینا، آپ نے میرے لیے بھلا ہی سوچا ہوگا مگر میں خود اپنے لیے بھلا نہیں سوچ سکی، جس کی سزا بھی میں نے خود کو دے دی ہے۔ خط پڑھ کر انسپیکٹر بھی آبدیدہ ہو گیا۔ ہم سب ندا کی خودکشی کی خبر سن کر بہت زیادہ پشیمان تھے، خاص طور پر ابو اور فرحان جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کے جذبات کو نہ سمجھا اور نہ ہی اس کے سچے جذبوں کا احترام کیا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کو نیک ہدایت دے اور ایسی غلطی کی توفیق نہ دے کہ وہ خود اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دے۔ آج کی سبق آموز کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔